তোমার বন্দারে তুমি জুলুম করি হয়তো আল্লাহ তোমার বন্দা করে ঋষি করতে পারে হয়তো আল্লাহ ও আল্লাহ তোমার হাবিব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরাত তাইমান্না হযরত ইসরাইল আলাইহিস সালাম হইয়ে দে ও ইসরাইল মরুরে তার কবজুরি আল্লাহ মতে জাজাম নাই जब तक मोर मोतर हमारा तो मुझे मरवादेन भई दे ओ अल्लाह तो दरबार मदे हजरत इजराइल ने सुन की दी अल्लाह तू कोई देनुनी मरहाबी करे जिंदा न होइता होयो मुई जो मरहाबी जो मरवादे मरहाबी और उम्मतर जिन्ना मुले जो मुले होय देनुनी अल्लाह ओ अल्लाह तू जदी जिम्मा होय तू जो अल्लाह ती के जिंदा ओ अल्लाह तू जदी जिम्मा होय दे अल्लाह आदि जिम्मा बेवादे अल्लाह बोले तरत जुर होय दे अल्लाह रे भरता जुरी न मारी ओ अल्लाह तो अल्लाह भी मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोसिना लोई आबिया कुमार जुर्म शिकार कर है बात करी दो अल्लाह ओ अल्लाह रे कर जुर्म अल्लाह को करी दो अल्लाह मामला बात भी नहीं करता ओ अल्लाह रे कर मुसलमान जुर्म होती पड़ता है तुम ये ओ अल्लाह तू रहमान रहीम बनी अल्लाह अल्लाह रहम करो मरी अल्लाह तुम्हारा भी पर मंगनी अल्लाह कामरी अल्लाह मुसलमान आजादी बच्ची करी जाना या अल्लाह आखिरी अल्लाह कामर मुसलमान आजादी बच्ची करी जाना अल्लाह कामर मुसलमान आजादी बच्ची करी जाना अल्लाह आखिरी अल्लाह अल्लाह दे दो मन ये जगह मत हाजरी ओ अल्लाह बुझता दमन करो मत तू खुदा मोहब्बत करी अल्लाह जमाई जाना अल्लाह तुम्हारा हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करी अल्लाह जमाई जाना अल्लाह या अल्लाह तो अल्लाह एलंबर मजी अल्लाह तू राजी है जाओ तू निमन लाई बुदी आमन या अल्लाह यकीन विशेष ओ अल्लाह तो दरबार मजी अल्लाह तो रास्ता मजे नौलो सारा ओ अल्लाह खाना बंदा या अल्लाह ईमान रे भक्करी नवारी हो या अल्लाह गुस्सा दी को रहम करम गुरे अल्लाह व्यक्त कर कल हम मजे दी को या अल्लाह यकीन जमाई जाना अल्लाह ओ अल्लाह तू खुदा रहम करी अल्लाह रे व्यक्त कर ओ अल्लाह रास्ता मजी अल्लाह नोनी और निजर आमन ओ अल्लाह निजर जिंदगी रे तिकरी वाला तू यार व्यक्त करे तौफीक दाना अल्लाह अल्लाह व्यक्त करे तौफीक दाना अल्लाह ओ अल्लाह व्यक्त करे तौफीक दाना अल्लाह ते मुझे यार व्यक्त करे तुम्हार गुनाह ले कबूल करी ना अल्लाह अरे बेचारे तू कबूल करी ना अल्लाह ओ अल्लाह काल मजे मोती तो करी मिलने मोदर जबत करी मिलने ओ अल्लाह दिन फिरनी जमात दुरुद दे तेरी अल्लाह तुम्हार मोली अपन से हमारे ओ अल्लाह अरकान अल्लाह आजादी रे दिन को ही जल्दी करी अल्लाह अरकान मजे आजादी होती करी ना अल्लाह अरकान मजे आदे वादे जगह करी ना अल्लाह अरकान मजे आदे वादे जगह करी ना अल्लाह अल्लाह खुद या अल्लाह मिली जन्नत जिस मुसलमान दे अल्लाह तमाम मुसलमान दे खुद हर किसी में परेशानी मुसीबत तो है नाज़िल करी ना अल्लाह ओ अल्लाह मुसलमान दे अल्लाह हुकूमत दे अल्लाह मेरे जरो हुकूमत दे खुद कामयाब करी ना अल्लाह ओ अल्लाह हर किसी में दे खुद तरके हमायत करी ना अल्लाह ओ अल्लाह मिली जरो अल्लाह मिली जरो हुकूमत भी बोल रहम बोला ओ अल्लाह दे खुद तारे हर किसी में जरूरत रे गए तो पूरा हो जाना अल्लाह ओ अल्लाह दिन बाजा पूरा दी अल्लाह ओ अल्लाह काना मुसलमान रे जगह दी अल्लाह हर काना मुसलमान रे हिफाजत करी रही दी अल्लाह ओ अल्लाह भी दुआ ये तो नहीं अल्लाह तेरा रहम करी मिल यार हुक्म अगर तेरे को दे ओ अल्लाह दे तुम रोज़ा दे तेरे को दे क्या बोल गए तुम पूरा हो जाना अल्लाह तो अल्लाह भी दुआ करे ओ अल्लाह मजलिस मजे या अल्लाह तुरंत तो दरबार मजे या अल्लाह निधर बीवी बच्चा कुर्बानी दी या अल्लाह आई की अल्लाह ओ अल्लाह अमेरिका तुम बीवी तुरंत दे अल्लाह ओ अल्लाह ये जमात या तो वसीला है अरब यकन तेरे को दर गुलामी ले कबूल करी ना अल्लाह ओ अल्लाह तुम्हार गुलामी ले कबूल करी ना अल्लाह तुम्हार गुलामी ले कबूल करी ना अल्लाह आमीन साद से अवतार हो गया है हाले मुझे ना जादू का कर मेरे इमदाद अल्लाह वक्त है इमदाद का ओ अल्लाह इधर मदद मेरे बातें करी तो अल्लाह तुम्हारा कानून मुसलमान या अल्लाह तुम्हारा बांधा पूरा करके देना दिया अल्लाह ओ अल्लाह मारे ओ अल्लाह निजर वारियम तुम निजर बीबीरे निजर जोरमियम तुम या अल्लाह निजर कोई मेरे बाप भाइयों ती शहीद कर दिए ओ अल्लाह तुम क्या करी मरदा चाहिए अल्लाह ओ अल्लाह राम करूं करी तो हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला लोई आरा काला मुसलमान रे आजादी बख्शी करी दो अल्लाह अल्लाह काला रे देखो दे या अल्लाह जल्दी करी ओ अल्लाह देखो दे या आदर बाद कायम करी दो अल्लाह आमीन ओ अल्लाह तू रहम करम करी ओ अल्लाह ये मजलिस मजी
Allah mulai kerana kerana Allah Allah majlis mada jadi jalan terang bini kulagan Allah misafir kumre dah jadi tuan terbaru mada Allah hati samde Allah mi kulagan tu zahir Allah Indira bak majlis Allah tuan mumen mada kulagan mahal nama Allah Allah ne tuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Madinah munawwarah madinah de adak made gajjate ne Allah nidar mode kore to mahara inde mahara dine dine nidar mode kore hamaro kolbe karte ne Allah ya nare diki Allah ne de adak made ki gajjate to ar nabi hudur sallallahu alaihi wasallam dinare kara shanti kari to Allah oh Allah majlis madi Allah daatul ulama ikram karate oh Allah ye ulama ikram wasila ne aradore kabul kari to Allah oh Allah majlis madi Allah mar mujahidin karate nizar nafs madi jihad kari nizar mahabab Allah nizar bibi bacha qurbani di oh Allah nizar dam damat qurbani di to darbar madi Allah hazir hai oh Allah ye majlis ni Allah mujahidin kar wasila loi oh Allah তোমার ফাক জামাতের ওসিলা লই আল্লাহ তোমার হাবিবের মেহমানের ওসিলা লই আরাবিয়া কোন দোয়া রেসওয়ালের তুমি কোদে কবুল করি লই আল্লাহ ও আল্লাহ আখিরি দোয়া করি আল্লাহ ও আল্লাহ মুই মাইনা জানি দিও আল্লাহ কুদিনা জানি দিও ও আল্লাহ মক্কায়ে মুকাররম মধ্যে মদিনা মনোরম মধ্যে ও আল্লাহ তোমার বাইতুল আহিলের মধ্যে যাইতে দোয়া করে দে তারা দোয়া সাদি করি আর দোয়ারে কবুল করি না আল্লাহ ও আল্লাহ এর খাতির মধ্যে কি গোদারে তুমি oh Allah mujhe maganun tu alimul ghaib nuri Allah innallaha alimun bidati sudur oh Allah haramiyar kalam mode andar mode Allah oh Allah haramantar bidore jodi Allah haramiyar ase doliyo haramiyar kalam mode ki udore dalo de mare nuri Allah tor banda kar de dun mane ekar hajat man wala she Allah oh Allah koi tazamna maqsudare kana roi pura kori da Allah koi tazamna maqsudare pura kori da Allah 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 akhir doa kari dini Allah agar kita nizar bili baca dia pun ada tuan juga nizar kabul kari Allah oh Allah dunia malam mode bili hame syaitan oleh dosa ni Allah oh Allah jahannam mode dosa ni Allah zindagi war namaz kari dah Musliman koi oh Allah zindagi war ya Allah ibadat kari dah Musliman koi oh Allah mana zakat zakat dah wali te Musliman ini ya Allah budi oh Allah tuhan wali mana jadi ya Allah budi oh Allah akhirat madi Allah kabar kalau luar wajah mani na wajah oh Allah kalma dei barodina la ilaha illallah muhammadur rasulullah ek kalma dei barodina ni Allah alam musulman rati kode azadi bakti gari Allah ek kalma dei barodina ni al kalma dei kode adil baat ja kaim gari Allah oh Allah zulumatin alar ma bab bagara oh Allah kalma musulman zulumatin hifazat kari Allah oh Allah karam made duratin ya Allah Australia hoite America hoite Saudi hoite duratin ya Allah dawdar ulama ikram kor oh Allah par waliyo ko dawdar jamaat kar de yore par banda karo ya Allah buzai ho ya Allah তোমার ওয়ালা দিয়া তর দাওয়াত দিহারি ওয়ালা তিবুদে তৌফিক দাও আল্লাহ ও আল্লাহ তিবুদে আল্লাহর কামর আল্লাহ রাস্তারে পুরি দাও আল্লাহ ও আল্লাহর কামর রাস্তারে তিবুদে আল্লাহ পুরি দাও আল্লাহ ও আল্লাহ তিবুদে রহম করো করি আল্লাহ তোমার দরবার মাজার আখিরি দোয়া করি আর নিজের নফস বলে বিশেষ জুলুম করি ইয়া আল্লাহ আর तमाम ইয়া আল্লাহ জুলুম রে तमाम গুনাহে তিবুদে মাফ করি দাও আল্লাহ ও আল্লাহ তোমার হাবিব জনাব মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম ওসিলা আরবি আপনাদের খুদার গোলামি দেখো করি আল্লাহ আর করি আল্লাহ রে মুহাম্মদ জিতুন ভাই বন্ধু বিবি বাচ্চা আছে ও আল্লাহ আর কানরি আল্লাহ মুসলমান এই জায়গার মধ্যে জিতুন আছে আল্লাহ আর আমি আপনারা তুমি খুদার গোলামি না বলি কবুল করি না আল্লাহ ও আল্লাহ জিতুন কি আর আমি আছি আল্লাহ কি আর আমাদের সেবায় কুলি আজবায় নাই করি আল্লাহ এই দুনিয়া আল্লাহ আর কানা মুসলমান আল্লাহ জহর মধ্যে মেরার মধ্যে আল্লাহ বুরান মধ্যে দরিয়ার মধ্যে আছে আপনারা মন্দিরে মকসুদের মধ্যে মজাই না আল্লাহ ও আল্লাহ আর কানা মুসলমানের আল্লাহ এর বিয়ার মধ্যে ইবাদত করো ও আল্লাহ তাতাহানাই ভগবানই করি ও আল্লাহ ইসকুল মাদ্রাসা যখন বলো ই আল্লাহ ও আল্লাহ তামাম মক্কা ব্যাপার বলো ই করি আল্লাহ তুমি খুদার রহমত দরজা একখান খোলা দে আল্লাহ ও আল্লাহ তোমার দরজা একখান খোলা দে আল্লাহ তোমার দরবারের মধ্যে ইয়াকুনে ও আল্লাহ বলি তোমার দরবারের মধ্যে হাজির ইয়া আল্লাহ তোমার বান্দা করে ইয়াকুনে তুমি একটা কবুল করি আল্লাহ اللهم تقبل منا دعانا بوسيلة
حبيبك محمد مصطفى أحمد المجتبى صلى الله عليه وسلم اللهم